अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया कि ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जब अपने पीक पे होते हैं तो उसके बाद क्यों एकदम उनमें डिक्लाइन आने लगता है? या तो सिलेक्शन वाले निकाल देते हैं या वो खुद छोड़ जाते हैं, जबकि वो उस वक्त तक ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए होते हैं, उन्हें खेलने का ज़्यादा पता चल जाता है। चाहे ये क्रिकेटर हों, हॉकी के प्लेयर हों, फुटबॉल प्लेयर हों, बास्केटबॉल के या वॉलीबॉल के या किसी चीज़ के भी प्लेयर हों, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, उनको ज़्यादा अच्छा खेलना चाहिए। क्या उनकी एनर्जी क्यों कम हो जाती है? क्यों उनके रिफ्लेक्सेस काम करनी है? असल में प्रॉब्लम तब शुरू होता है, फॉर एग्जांपल जब हमारे लिम्स जो हैं, हमारे बॉडी में टोटल 360 जॉइंट्स हैं, 360 जॉइंट्स। अब जब इनमें सब में फ़र्क आने लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने हॉकी खेल रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो इसके रिस्ट की क्लिक चाहिए आपको, और अगर ये 70 to 80 डिग्री तक नहीं जाती और ये कम होने लगती है, क्यों कम होने लगती है मैं बाद में आऊँगा इस पर। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ सिलेक्शन वाले निकाल देते हैं या वो खुद रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसी तरह जो नी की मूवमेंट है जो भाग दौड़ में काम आती है वो 0 से 140 डिग्री है, 0 से 140 डिग्री। जब इसमें काम आ जाएगी वो भाग दौड़ के पूरे काबिल नहीं रहेगा, जो कि इसमें डिक्लाइन आ जाएगा। मैं सारी चीज़ों की वजाहत करूंगा कि ये कमी क्यों होने लगती है। इसी तरह हिप की मूवमेंट जो 155 डिग्री तक है, ये आगे पीछे जाना है, हिप की मूवमेंट देखें ये 155 डिग्री तक है, और अगर ये नहीं पूरी होगी, इसी तरह लेट से क्रिकेटर एक बॉलर है, शोएब बहुत अच्छा बॉलर था, फास्ट बॉलर था, जब ये 180 डिग्री की मूवमेंट नहीं रहेगी उसकी, उसमें ताकत वो नहीं रहेगी। और क्यों नहीं रहेगी ताकत, मैं अभी वजाहत करूंगा। अगर उसके फुट की, एक फुटबॉलर की मूवमेंट जो है, पाँव की ऊपर नीचे की मूवमेंट जो है वो 45 डिग्री तक नीचे और 20 डिग्री तक ऊपर नहीं जाएगी, तो उसमें फर्क पड़ेगा उसकी खेल की कि नहीं। इसी तरह अगर एल्बो की ये जो है ये 0 से 150 डिग्री तक मूवमेंट है, तो ये जब पूरी नहीं जा पाएगी तो उस वक्त तक उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करने लगेगी ना। ये मसला तब शुरू होता है जब हम भाग दौड़ करते रहते हैं लेकिन रियलाइज नहीं करते कि हमारे जिस्म में कुछ कमी आनी शुरू हो गई है। हमारी जितने ये जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, हमारी हड्डियां जिन पे दिमाग भी खड़ा है, टांगें भी खड़ी हैं, और जिसमें 360 जॉइंट्स की स्ट्रेंथ जिनमें जानी है, जिनमें रिफ्लेक्सेस काम करनी है, दिमाग ने कंट्रोल करना है, रिफ्लेक्सेस भी वीक होने लगती है। एकदम गर्दन मूव करना, कैसे गर्दन को मूव करे 60 डिग्री आगे पीछे, अगर नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे आ जाती है, परफॉर्मेंस सफर करने लगती है। प्रॉब्लम जैसे मैंने गुजारिश की कि हड्डियां सारी 7 चीज़ों से बनी हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड, और इनमें जब कमी आती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ चीज़ें रिएक्शन से एब्जॉर्ब होती हैं। लेट से आपके घर में घास है, अगर आप उसको खाद भी देते रहें, पानी देते रहें, और उसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई चीज़ फेंक दें और उसको धूप ना लगने दें, तो क्या वो सब्ज रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो कुछ चीज़ें रिएक्शन से एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं दूसरी चीज़ों पे, रिएक्शन पे। तो जब इनमें कमी आने लगती है हमारे माशरे में, तो उनमें रेगुलर मेडिकल चेकअप कराने का रीत है ही नहीं है, और ना कायरोप्रैक्टर के पास जाने की है कि मंथली जाएं, अपने जॉइंट्स वगैरह को जितनी मूवमेंट उसमें कमी आई हो वो ठीक करा लें। तो उसमें कमी उस वक्त आना शुरू हो जाती है जब इन 7 चीज़ों में कमी आती है, और जहां से हमारी तमाम तरह रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम के 3 ही हिस्से हैं ना, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी जिसने सब कुछ कंट्रोल करना है, स्पाइनल कॉर्ड जहां से तमाम तरह रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स। जब इनमें कमी आने लगती है, जब इन 7 चीजों में कमी आती है, तो नर्व्स के खिंचाव की वजह से, भाग दौड़ की वजह से, जो भी हम स्पोर्ट्स करते हैं, जो भी हम खेलते हैं, उसमें भाग दौड़ की वजह से, नर्व्स की स्ट्रेस की वजह से डिस्कें हमारी बल्ज होने लगती हैं, डिस्क प्रोट्रूड कर जाती हैं, एक्सट्रूजन हो जाती है डिस्कों की, और ये जब प्रॉब्लम शुरू होता है तो नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं। जब नर्व कंप्रेस होंगी तो रिफ्लेक्सेस भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगी। लेट से अगर इसकी मूवमेंट 70 to 80 डिग्री होती हैं, जब इसमें रिफ्लेक्सेस ही दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उसमें सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाएगा, उनकी लचक जाती रहेगी, और अल्टीमेटली उनमें खिंचाव से ये जो आपका गैप है, जिससे ये मूवमेंट है, हर जॉइंट में गैप है, आई सेड देयर आर 360 जॉइंट्स, तो इनमें कमी आने लगती है, इनमें कमी आने लगती है, इधर बिकॉज ऑफ जो यहाँ से डिफरेंस आया
جہاں سے C6 سے مسئلہ آیا پورے بازو افیکٹ ہونے لگے، اس سے 180 ڈگری کی موومنٹ بھی افیکٹ ہونے لگی. آپ نے شاید کچھ لوگوں کا بازو دیکھا ہوگا فروزن شولڈر کی طرف جاتا ہے. فروزن شولڈر کیوں ہونے لگتا ہے؟ کیونکہ 60 ڈگری تو آپ کی شولڈر بلیڈ سے موومنٹ ہونی ہے، 120 ڈگری یہاں سے موومنٹ ہونی ٹو میک اٹ 180 ڈگری. تو یہ ساری جگہ سویلنگ آنے لگتی ہے جب C6 سے پراپر ریفلیکسز کنٹرول نہیں ہو پاتی. اسی طرح ہپ میں اور ہمارے لور جو لمز ہیں، لیٹ سے نیز ہیں، فٹ ہے، فٹ جو اینکل جوائنٹ ہیں، ان سب میں بھی پرابلم آنے لگتا ہے جب L3 to L4 اینڈ L5 اس میں ڈسکیں پروٹروڈ کر جاتی ہیں، ریفلیکسز کنٹرول نہیں ہوتی، اور الٹیمیٹلی لیٹ سے نیز جو ہیں ادھر آسٹیو آرتھرائٹس کی طرف اور ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی طرف جانے لگتے ہیں. جب ریفلیکسز ہی پورا کام نہیں کریں گی، ٹانگیں ہی وہ ساتھ نہیں دیں گی بھاگ دوڑ میں، کیونکہ ان میں تو کمپریشن آ گئی نا. اگر کسی نے آپ میں سے کسی اسپورٹس مین نے MRI کرائی ہو اپنی، تو اس میں لکھا ہوگا کہ تھیکل سیک کمپریسڈ بیکاز آف ڈسک بلج اور ڈسک پرٹوژن. اور اس جگہ سے جب تھیکل سیک کمپریس ہوگا تو کسی جگہ سے کمپریشن آنے کی وجہ سے کیا ادھر سے پراپر ریفلیکسز کنٹرول ہو پائیں گے؟ اور الٹیمیٹلی اگر کسی کی MRI میں یہ بھی لکھا ہو، آپ نے شاید وٹنس کیا ہو کہ نیروئنگ ہونے لگتی ہے نروز میں، نیروئنگ ہونے لگتی ہے نروز میں، کیونکہ وہ افیکٹ ہو جاتی، کمپریس ہو چکی ہوتی ہیں. جب کمپریشن آئے گی تو اس میں آپ کے جتنے لمز ہیں، لیٹ سے C6 سے آیا تو آپ کی یہ کونی جو ہے یہ بھی متاثر ہونے لگے گی، یہ جوائنٹ بھی متاثر ہونے لگیں گے، انگلیوں کی سٹریس بھی متاثر ہونے لگے گی، ان کی سٹرینگتھ بھی متاثر ہونے لگے گی. اور الٹیمیٹلی کچھ لوگوں کا دیکھا ہوگا کہ ہاتھ سن ہونے لگتا ہے اور اس میں درد وغیرہ بھی آ جاتی ہے، نمنس آنے لگتی ہے. اسی طرح گردن کی ٹرننگ افیکٹ ہو جاتی ہے 70-80 ڈگری کے بجائے، اور آگے پیچھے 60 ڈگری کے بجائے کم ہونے لگتی ہے. اور اگر یہ L3 L4 L5 سے آ جائے تو ٹانگوں کی، گھٹنوں کی، ٹخنوں کی اور یہ ساری جتنی موومنٹ ہے یہ ساری افیکٹ ہونے لگتی ہے. تو اس لیے آپ اگر اپنی اسپورٹس مین شپ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، اپنی آپ لائف اسپورٹس مین لائف بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کھیلنے کا عرصہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایفیشنسی بھی برقرار رہے، پوری آپ میں طاقت رہے، تو کائروپریکٹر ایڈجسٹمنٹ آپ کو کرانی پڑے گی، کرانی چاہیے. اور باہر کے ممالک میں اس لیے لانگیوٹی بڑھ گئی ہے، اس لیے عمریں بڑھ گئی ہیں، ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے، اور اسی طرح اسپورٹس مین کی ایج بھی بڑھ گئی ہے کہ وہاں پہ کائروپریکٹر کے پاس جا کے اپنی ایڈجسٹمنٹس کرائی جاتی. جیسا کہ آپ سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ اٹ از جسٹ اوپننگ اپ دا لمبس، اٹ از جسٹ اوپننگ اپ آف دا جوائنٹس، اس میں اسپیس پراپر کرنا، ان کو ٹھیک کرنا، ان کی ریفلیکسز دماغ پوری طرح کنٹرول کر پائے. سارے پوری باڈی جوائنٹس کا 360 جوائنٹس آر دیئر. اور انشاءاللہ اگر آپ کراتے ہیں کائروپریکٹر سے تو یو ول گیٹ ڈیفینیٹ امپروومنٹ ان یور پرفارمنس یو مے بی ان اینی اسپورٹس. کوئی اسپورٹس مین کوئی بھی کھیلتے ہوں آپ، چاہے کرکٹ، باسکٹ بال، فٹ بال، ہاکی، والی بال، جو بھی کھیلتے ہوں، آپ کی پرفارمنس میں بہتری آ جائے گی جب آپ کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ کراتے ہیں. اسٹے بلیسڈ. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.